Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 17 April tahun 3000, Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS MEP Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025, 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, warisi peradaban dengan amal jeriah, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 17th of month April of year 3000, Tuesday, for the governor of North Sumatra, from the time lunch scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD, to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the face of the global international work of the youth, inheriting civilization with our jeriah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Kamis 17 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining and General Department, lecture material, Thursday, 17th of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/27K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 18/20K/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 3, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/30/MEM/2018 dates 7th of May 2018.
pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara, halaman 145. Implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of mineral and coal, page 145. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batu bara meliputi implementation of occupational safety and health in mining and processing and or refining of minerals and coal includes keselamatan kerja pertambangan dan pengolahan dan atau pemurnian mencakup mining and processing and or refining work safety includes manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu aktivitas dalam mengelola risiko yang ada terdiri atas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, dan pemantauan dan peninjauan. Risk management. Risk management is an activity that manage existing risks consisting of communication and consultation, context determination, hazard identification, risk assessment and control, and monitoring and review. Keselamatan kerja. Program keselamatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya, serta menciptakan budaya keselamatan kerja. Kejadian berbahaya merupakan kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Kecelakaan atau kejadian berbahaya dilaporkan sesaat setelah terjadinya kecelakaan atau kejadian berbahaya. Program keselamatan kerja disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan proses manajemen risiko. Kecelakaan tambang memenuhi 5 unsur terdiri atas benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin dan terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Wilayah kegiatan usaha pertambangan mencakup WIUP, WIVR, WIUPK, WIUPOPK, pengolahan dan atau pemurnian, dan wilayah proyek. Cedera akibat kecelakaan tambang dicatat dalam buku daftar kecelakaan tambang dan digolongkan dalam kategori sebagai berikut. Cedera ringan, cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. Cedera berat,
cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. Cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap invalid, dan cedera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini. Keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak bagian bawah. Pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen, luka berat atau luka terbuka terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap, atau persendian yang lepas di mana sebelumnya tidak pernah terjadi, mati, kecelakaan tambang, mati, kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Occupational safety firm. An occupational safety firm is created and implemented to prevent accident, hazardous incident, fires, and other dangerous events, and to foster a culture of occupational safety. A hazardous incident is an event that could endanger lives or disrupt production. Incident or hazardous incident are reported immediately after they occur. The occupational safety program is developed with reference to laws and regulation, policies, needs, and risk management processes. The mining incident must meet 5 elements. It actually occurred, meaning it was unintended, unplanned, and without intent. It resulted in injury to a mine worker or a person authorized by the head of mining engineer (KTT) in Bahasa, or the person in charge of engineering and environment (PTL) in Bahasa. It resulted from mining or processing and or refining activities or from other supporting activities. It occurred during the working hours of the injured mine worker or at any time by a licensed person, and it occurred within the mining business area or project area. Mining business activity areas include mining business permit areas, community mining permit areas, special mining business permit areas, special production operation mining business permit areas for processing and or refining, and project areas. Injuries resulting from mining accident are recorded in the mining accident register and classified into the following categories. Minor injuries, injuries resulting from mining accident that prevent a mine worker from performing their original duties for more than 1 day and less than 3 weeks, including Sundays and holidays. Serious injuries, injuries resulting from mining accident that prevent a mine worker from performing their original duties for equal to or more than 3 weeks, including Sundays and holidays. Injuries resulting from mining accident that result in a permanent disability, invalidity for a mine worker, and injuries resulting from mining accident do not depend on the length of time the miner is unable to perform their original duties, but may include one of the following.
Fractures to the skull, spine, hip, forearm, tunak less, upper arm, tight tunak less, and spatial skull dislocation, internal bleeding, or fainting due to lack of oxygen. Serious injuries are often lacerated wounds that can result in permanent disability or dislocate joints where none had previously occurred. Death, a mining accident resulting in the death of a miner. Pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Pendidikan dan keselamatan Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru, pekerja tambang untuk tugas baru, pelatihan untuk menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan atau pendidikan dan pelatihan lainnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis dan risiko pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan atau pemurnian dan mengacu kepada standar kompetensi yang berlaku atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. KAIT. Occupational Safety Education and Training. Education and training are provided to new workers, mine workers, or new tasks, hazard response training, annual refresher training, or other training. The implementation of education and training is tailored to the activities type and risk of work in mining processing and or refining operation and refers to applicable competency standards or qualifications established by the chief mining inspector. KAIT in bahasa. Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye keselamatan dievaluasi sebagai bahan peningkatan kinerja keselamatan kerja. Campaigns, occupational safety campaigns are planned and implemented in accordance with requirements and statutory regulations. The implementation of safety campaigns is evaluated to improve occupational safety performance. Administrasi keselamatan kerja. Administrasi keselamatan kerja mencakup buku tambang, pemegang izin usaha pertambangan yang memiliki buku tambang yang disimpan dan selalu tersedia di kantor KTT PTL serta salinannya disimpan di kantor KAIT, Kepala Dinas. Buku daftar kecelakaan tambang, pemegang izin usaha pertambangan memiliki buku daftar kecelakaan tambang yang disimpan dan selalu tersedia di kantor KTT PTL. Pelaporan keselamatan kerja. Pelaporan keselamatan kerja dilakukan sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja, anggaran, dan biaya keselamatan kerja. Rencana kerja, anggaran, dan biaya keselamatan kerja disusun sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur dan atau instruksi kerja. KTT PTL menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mendokumentasikan
seluruh prosedur dan atau instruksi kerja untuk menjamin setiap kegiatan dapat dijalankan secara aman. Dokumen dan laporan pemenuhan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya. KTT PTL mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memelihara setiap dokumen dan laporan terkait pemenuhan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan lainnya. Occupational Safety Administration. Occupational Safety Administration includes mining book. Mining business permit holders maintain a mining book which is kept and always available at the office of the chief mining engineer, technical and environmental officer, and a copy is kept at the office of the chief mining inspector, head of the department. Mining accident register. Mining business permit holders maintain a mining accident register which is kept and always available at the office of the chief mining engineer, technical officer. Occupational safety reporting. Occupational safety reporting is prepared in accordance with the format and implemented in accordance with statutory regulation. Occupational safety work plan budget and cost. Occupational safety work plans, budget and cost are prepared in accordance with the format and implemented in accordance with statutory regulations. Procedures and or work instructions. The chief mining engineer technical officer prepares, establishes, disseminates, implements, and documents all procedures and all work instructions to ensure the safe operation of all activities. Document and reports on competency fulfillment and provisions of laws, regulations, as well as other requirements. The head of mining engineer technical person in charge identifies documents and maintains all documents and reports related to competency fulfillment, provisions of laws, regulations, and other requirements. Manajemen keadaan darurat mencakup identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat. Setiap potensi keadaan darurat yang mungkin muncul diidentifikasi dan dinilai. Pencegahan keadaan darurat. Program pencegahan keadaan darurat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan hasil identifikasi potensi keadaan darurat. Kesiapsiagaan keadaan darurat. Penanggulangan keadaan darurat direncanakan sesuai dengan tingkatan atau kategori keadaan yang sudah diidentifikasi.
sumber daya, sarana, dan prasarana, serta tenaga teknis pertambangan yang berkompeten agar disiapkan untuk menjamin keadaan darurat dapat dideteksi dan ditanggulangi sesegera mungkin. Respon keadaan darurat. Pada saat terjadi keadaan darurat, sumber daya, sarana, dan prasarana, serta tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesegera mungkin dapat menanggulangi keadaan darurat. Pemulihan keadaan darurat. Pemulihan keadaan darurat paling kurang mencakup pengaturan tim pemulihan, investigasi keadaan darurat, perkiraan kerugian, pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan pemulihan pasca keadaan darurat. Emergency management includes identification and assessment of potential emergencies. Every potential emergency situation that may arise is identified and assessed. Emergency prevention. An emergency prevention program is developed and implemented based on the result of the identification of potential emergencies. Emergency preparedness, emergency response. Apa sih, Bu? Apa? Ada rapat. Jam. Sekarang mulai ikutin nggak? Zoom aja. Biar saya kirim ke Bapak ya. Di cabang 1 sih sebenarnya. Jadi jauh. Ya nggak apa-apa. Itu aja. Ini ditanya sama Pak Yedi soalnya. Yang dari kita. Siap. Emergency preparedness. Emergency response is planned according to the identified level or category of situation, resources, facilities, and infrastructure, as well as competent mining technical personnel must be prepared to ensure emergencies can be detected and addressed as quickly as possible. Emergency response. When an emergency occurs, resources, facilities, and infrastructure, as well as competent mining technical personnel, must be ready to respond to the emergency as quickly as possible. Emergency recovery. Emergency recovery includes at least organizing a recovery team, investigating the emergency, estimating losses, site cleanup, recovery, operation, and a post-emergency recovery report. Inspeksi keselamatan kerja. Inspeksi keselamatan kerja dilakukan di setiap area kerja dan kegiatan meliputi perencanaan inspeksi, persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, rekomendasi, dan tindak lanjut hasil inspeksi, evaluasi inspeksi, dan laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi. Occupational safety inspection. Occupational safety inspection are conducted in every work area and activity, including inspection planning, inspection preparation, inspection implementation, recommendation and follow-up on inspection result, inspection evaluation and reporting, and dissemination of inspection result. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan penyelidikan oleh KTT, PTL atau inspektur tambang berdasarkan pertimbangan KAID, Kepala Dinas. Atas nama KAID, KTT PTL segera melakukan penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Halaman 149. Accident and hazardous incident investigation. Accident and hazardous incidents are investigated by the chief mining engineer, the technical and environmental officer, or the mining inspector based on the advice of the chief mining inspector, head of service. On behalf of the chief mining inspector,
The chief mining engineer, technical and environmental officers shall immediately investigate all incidents and hazardous incidents within no more than 24 hours. Page 149. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAMN, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillah bil alamin.